Good morning, Papi anak, good morning. Kumusta? Ay, nangilkil agad. Please mama agad. Please mama agad. Thank you so much, guys. Si Papi nag-bless na. Good morning, guys. Good morning, mga palangga. Si Papi nag-bless. Bisag bag-on yung ligo. Sige, gapog pangatol sa iyang lawas. Waka ni kuto ni akong anak. Bless, mama. Taga Santo. Say good morning, anak. Papi, say good morning to your viewers. Sige na. Papi. Say good morning to your viewers, anak. Sige na, please, anak. Good morning, guys. Good morning, mga palangga. Si Papi, guys. Nagmata na, guys. Ayo kay nagmata si Papi, guys. Busy kayo pangaut si ang lawas, guys. Si Papi, guys. Yan, happy Friday everyone. Today is April 25. So, liwas na po sa akong birthday. So, good morning guys. Good morning mga palangga. Happy Friday. So, kumusta po ang inyong Friday dyan? So, si Papi kagigising lang po. So, ayan, update ko lang po sa inyo si Papi. Good morning. Saron anak. Langas lagi anak, paminawa anak. Papi. Paminawa anak, langas kayo anak. Na. Da. Bisyo lagi kuno anak ino. Tinuod bitaw na iyang giingon anak. Okay ram nang mag-inom anak, once a week lang anak, ginagmay. Naminaw kang manuling anak. Anak. Anak, naupawon lang ginas manuling anak, sig deliver tubig anak. Naminaw ka na ko papi. Sus, ay. Anak, anak. Say good morning. Say good morning. Say good morning, anak. Hello guys, good morning. Ay nangidhat ni nako kong anak. Say good morning. Mama. Si Papi, mama, bagong nagmata, mama. Bago kayong nagmata si Papi, mama. Mama Lisa. Si Papi, bago kayong nagmata. Naminaw na sa langgam. Daghang kayong langgam, no? Buyag! Katugon pa akong anak. Buyag! Buyage! Sos, buyage, anak. Say good morning na. Say good morning to your viewers. Na hello guys, good morning. Maayong buntag sa tanan. Bago pang mata si Papi, guys. Og naminaw sa mga tingog sa kalanggaman. Pinangga gid. Say good morning to your viewers. Sige na. Hello guys, good morning. Say good morning anak. Sige na please, anak ko. Maghinoktok lang day ang bata. Di day pwede nga di maghinoktok. Ha? Di pwede nga. Di pwede nga di maghinoktok anak. Pape? Say good morning. Na hello guys. Good morning guys. Thank you sa palagi ninyong panonood sa amin ni Mama Lisa guys. Ito po si Papi guys. Kagigising lang po. So maraming salamat sa inyong panonood palagi. God bless you all.